اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خواتین و حضرات، پانچواں سلسلہ مضامین قرآن عظیم پر آج کی نشست میں ہم آپ کا وقت لینے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر مرتبہ گزارش کی گئی، دوسرے دن آپ اس گفتگو کو اوپر دیے گئے ڈسکرپشن میں لنک یوٹیوب پر بھی ملاحظہ کر سکیں گے، اور ہم جن اسباق سے گزر آئے وہ اور اس سے آگے ہم آپ کی خدمت میں تفسیر تبصرہ از قلم مفسر قرآن، شیخ الحدیث، مفکر اسلام، غوث زمان قطب دورہ، مرشد کریم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی کے قلم سے نکلنے والے نور بار تشریحی الفاظ آپ تک گزارش کرنے کی کوشش اور جسارت کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ رہنے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم گزشتہ روز یہ دیکھ چکے کہ صراط کے معنی راستہ کے ہیں، الذین اسم موصول وہ لوگ یا جو لوگ، انعمت علیہم تو نے ان پر انعام کیا، ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن حکیم کی پہلی سورت پہلے مسلمان کے بیتاب دل میں صراط مستقیم کی جستجو پیدا کرتی ہے، اور پھر خود ہی جواب تمنا دل میں القاء کر دیتی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صحبت اور صالحین کی رفاقت سرشت آدم ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو گزشتہ روز گزر چکے، لیکن بات کو گزری بات اور آئندہ آنے والی گفتگو اور تحریر سے متعلق کرنے کے لیے ہم چند سطور گزشتہ روز کے مضامین کے حصہ کے طور پہ آپ کی خدمت میں دوہرا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انسان تو آدم بھی ہو تو جنت میں ایک حوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی ہر صلاحیت کو نکھرنے کے لیے اور بہار بدآمہ ہونے کے لیے کسی کی صحبت اور رفاقت درکار ہوتی ہے۔ یا رکیے اور سماعت فرمائیے کہ خوش بخت اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں صحبت اور رفاقت میسر ہوتی ہے، اور جو کسی درجہ پر اس سے محروم ہوں ان کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ آپ رقم تراز ہیں، اگر بدن میں قوت گویائی بیدار ہو جائے اور سماعتوں کا خالق سماعت ہدیہ نہ کرے تو گویائی ایسے اداس ہو جائے جیسے کوئی بیوہ اداس ہو جاتی ہے۔ یعنی بولنے کی صلاحیت ہو اور سننے کی نہ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ تشریح کی گئی۔ نگاہوں میں بصارتوں کا چراغاں خوبصورت مناظر اور پاکیزہ چہروں کے بغیر بے معنی ہوتا ہے۔ شرکت دوستاں سے خوشیاں 4 گنا ہو جاتی ہیں، اور دلداروں سے محرومیاں غموں کے بوجھ میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ صراط مستقیم کی جستجو مذہب بھی ہے، ریاضت بھی ہے، اور مومنوں کی منزل بھی ہے۔ یہ صرف فلسفہ نہیں، ایک جمالیاتی درس ہے جس کے پڑھنے، سیکھنے اور سننے سے زندگی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ انسانی قلب اور قالب دونوں میں رونق آ جاتی ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ سورہ فاتح جس رفاقت، دوستی اور صحبت کے اختیار کرنے کا درس دیتی ہے، اس کے خمیر و ضمیر میں مستقیم سے استقامت بھی ہے، اور یکسوئی اور خلوص سے اس راہ چلتے رہنا، وفاؤں پر با وفا رہنا،
کا منظرنامہ بھی سامنے رکھتے رہنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نعمت کیا چیز ہے۔ آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آنا جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈک پائیں اور خوشکن جلووں کا روح پر لطیف اثر مرتب ہو، روح پر لطیف اثر مرتب ہو اور دل خوشی اور سرور سے بھر جائے۔ تنیمہ ایک خوبصورت پودا جو سرسبز اور شاداب ہو اور پانی پر پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی تازگی ہمیشہ رہے۔ صوب نام وہ کپڑا جو نرم اور آرام دہ ہو۔ جنوب کی طرف سے چلنے والی ہوا جو طبیعت میں سرور لائے نامی کہلاتی ہے۔ وہ عورت جو گھر کی آسودگی اور آرام و سکون کا باعث ہو منعمہ ہوتی ہے۔ اونچے نشان، جھنڈے اور ٹیک کو بھی النعامہ کہتے ہیں۔ قوم کی اجتماعیت، اتحاد اور خوشحالی بھی نعمت کہلاتی ہے۔ کیفیات، احوال اور رویے جن میں انسان لذت محسوس کرے۔ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان بھی قرآن حکیم نے نعمت گردانا ہے۔ زندگی کو اللہ تعالیٰ اگر تکلیفوں سے محفوظ کر دے تو ائمہ لغت نے اسے بھی نعمت گنا ہے۔ عرب اسی لیے نعم کا لفظ بہت اچھا کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے انعام یافتہ لوگوں کی تعین خود فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اور جو اللہ اور رسول معظم کی اطاعت کرے تو ایسوں کو ہی ان لوگوں کی معیت ملے گی جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیکوکار، اور ان لوگوں کی رفاقت ہی میں حسن جگمگاتا ہے۔ یہ آیت ان طبقات کا اجتبا قاری قرآن کے سامنے لاتی ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کے نقوش قدم پر چل کر قاری قرآن نے صراط مستقیم پر چلنے کی جستجو کو عملی صورت دینی ہے۔ حسن رفاقت کی یہ روحانی کہکشاں ان قدسی صفات لوگوں سے مکمل ہوتی ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت یہی حسن المآب راہ ہے جو کسی گردش کا شکار نہیں ہوتی۔ یہی سچی رفاقت، صحبت اور انسان دوستی صعوبتوں، مشکلوں اور دقتوں کی گھاٹیوں سے گنگنا کر گزر جاتی ہے۔ اس دنیا میں خوش نصیب انسان وہ ہے جو ان چار طبقات میں سے کسی روحانی اور نوری پیکر کا متلاشی بن جائے۔ زندگی کا خوبصورت میلہ انہی کی رفاقت کے دم قدم سے ہے۔ منعم علیہ طبقات میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے لیے معیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شرف اور فضیلت صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ وہ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے معیار اطاعت ہیں۔ اب صحیح ترقی یافتہ اور مومن معاشرہ کی تشکیل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے منعم علیہم لوگوں میں دوسرا طبقہ صدیقین کا بیان فرمایا۔ دنیا صحرا کی طرح ہے، اس میں خوشبخت انسان وہ ہے جسے گزرتے ہوئے سب سچائی ہی کے موتی ملے۔ صادق وہ ہے جو صدق کے بغیر زبان ہی نہیں کھولتا، اور صدیق وہ ہے جو اپنے دامن زندگی میں صدق کے بغیر کوئی دوسرا پھول چنتا ہی نہیں۔ صدیق صادق کا انتخاب ہوتا ہے، اور صادق صدیق کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ صادق مل جائے تو سمجھ لو سب صداقتیں مل گئی ہیں، اور صدیق مل جائے تو سمجھ لو کہ صادق تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ صدیقین کا گروہ وہ صادق کے منشور کا مبلغ ہوتا ہے۔ اسراء حق میں ابو بکر بھی صدیق تھے، عمر، عثمان اور علی سب صدیق تھے۔ قرآن مجید نے صدیقین کہا ہے۔ مزے کی بات نہیں،
निगाह सादिक ने कोई एक नहीं मुतअद्दिद सिद्दीकीन तैयार किए हैं। अलबत्ता सिद्दीक अकबर एक ही है और वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अशकाल पैदा ना हो, इब्ने माजा ने एक हदीस नकल की है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर मैं हूं। अली बिलाशुबा अपने अकली में इश्क और हिकमत के सिद्दीक अकबर भी थे। अबू बकर तो फिर अबू बकर हैं, उनके लिए मकाम सिद्क में ये शहनशाही काफी है कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर किसी की तरफ देखा ही नहीं। सिद्क में वहदत का मजा अपना है। इनाम याफ्ता तबकात में तीसरा तबका शुहदा का है। शहीद के अंदर एतकाद और अमल की कुव्वत इंतहा पर होती है। कुरान और रसूल रहमत पर ईमान शहीद की रूह की ऐसी अजीम तरबियत करते हैं कि शहीद राह खुदा में जान छिड़क देने को भी मुश्किल तसव्वुर नहीं करता। शहादत के दर्जे अपने अपने हैं। हक, सिद्क और रास्तबाजी की हमायत और तायीद भी शहादत है, इसलिए कि इससे इस्लाम का निज़ाम इदालत मजबूत होता है। किसी पाकीज़ा रूह अजीम हस्ती का चेहरा देख लेना भी शहादत है। बिलाशुबा तमाम सहाबा ने वद दुहा के रुख ज़ेबा में अनवारे इलाहिया के जलवे देखकर शहादत का दर्जा पाया है। और वो शख्स जिसने हक की राह में जान का नजराना पेश कर दिया हो, वो तो शहादत अजीमा का रुतबा पाने वाला वो शख्स वो खुशबख्त होता है जिसके काफिले में ताजदारान हुस्न हुसैन और हसन सबसे आगे दिखाई देते हैं। यकीनन वो शख्स बुलंद बख्त होता है जो वक्त के हर यजीद और इसके जालिमाना निजाम को जूतों की नोक पर रखकर शहादत का जाम पी लेता है। कुरान मजीद ऐसे शख्स को इनाम याफ्ता करार देकर इसके नकूश पाक को सरात मुस्तकीम के रोशन निशानात बना देता है। चौथा तबका सालिहीन का है, औलिया किराम का है और बंदगाने खुदा का है। ये वो लोग होते हैं जो अपने जहन, दिमाग, कुव्वत इल्मिया, कुव्वत अमलिया और कुव्वत नजरिया, यहां तक कि अपने वजूद के रेजा रेजा को अल्लाह की बंदगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में सर्फ करते हैं। इनकी जिंदगी खूनियों और जुनूनियों के अंदर बसर होती है, लेकिन कोई सादा सा दुरुस्त कलमा भी इनके लबों को छूता नहीं। ये अल्लाह के महबूब के लिए गुलामी करने वाले अजीम बख्त लोग होते हैं। इनका वजूद इंसानियत के लिए रहमत होता है। यही कुदसी लोग असल में अल्लाह से करीब होते हैं। कुर्ब के जामे इश्क से लज्जतमंद होने वाले के बंदगाने खुदा सहराओं, पहाड़ों और वादियों को राह हक में अपनी आबला पाई से कुछ ऐसे मुसख्खर कर लेते हैं कि हकीकतों वाला खुद ही हर हकीकत का मोती इनकी झोली में डाल देता है और फिर ऐलान हो जाता है, तुम तकसीम करते जाओ और तशनगाने इल्म व अमल तुम्हारे हाथों से ये दौलत हासिल करके सराते मुस्तकीम का फैज पाते जाएं। कारी कुरान के लिए ये बात दिलचस्प नहीं कि अल्लाह ने अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन को खुद तक पहुंचने वाला रास्ता करार दिया। मार्फत का इससे ज्यादा खुला दर्स और क्या हो सकता है। बाब किस्मत पर बदनसीबी के कुफ्र अगर न चढ़े हुए हूं तो यही रास्ता अल्लाह का है, यही राह कुरान की है और यही राह गुजर रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का हुस्न संभाले हुए है। सब अल्लाह वाले इसी राह पर राह चलते रहे हैं। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम में अल्लाह तक पहुंचाने का हर वसीला मुयस्सर है। समझने वाली बात यही है, बसीरतों के करोड़ों चिराग इन लफ्जों की अता करदा रोशनियां बांट रहे हैं। रबी बिन अंस कहते थे कि इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता अंबिया का रास्ता है। भाई पास के सुनने वाले भी खामोशी इख्तियार करें ताकि वो भी इस फैज बार कलाम से बार और नूर हासिल कर सकें। अब दोबारा आपकी सरगोशी की आवाज ना आए। रबी बिन अंस कहते थे कि इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता अंबिया का रास्ता है। इब्ने अब्बास और मुजाहिद के ख्याल में ये रास्ता वो है
जिस पर ईमान वाले चलें। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि यह रसूल रहमत और आपके सहाबा की राह है, और यह भी कहा गया है कि यह राह अहले बैत की राह है। सिरात मुस्तकीम की पहचान के सिलसिला में जो दूसरी आम चीज है वो आकाम इलाही की पाबंदी और आईन अल्लाह परस्ती का दिलो जान से तस्लीम करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, फरमा दो बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की हदायत अता फरमाई है। मजबूत दीन दीन इब्राहिम ही है जो हर बातिल से जुदा है और वो शिरक करने वालों से न थे। वो सिरात मुस्तकीम हरगिज नहीं हो सकता जहां इबादत का सही तसव्वुर मौजूद न हो, और फिर इबादत मुरली से जहां फिजा नगमे सुनकर गली कूचों में रंग तलाश करना नहीं। ये सर सिजदे में रखकर माबूद के नाम पर सर फिदा करने का अज़्म रखना है। कभी हाथ बांध लेना, कभी किसी अजमत और किबरियाई तस्लीम करने के लिए झुक जाना, और कभी जमीन पर सर रख देना। इस मुखलिसाना फदोइयत का नाम इबादत है। अल्लाह को माबूद जानकर इसकी इबादत करने वाला अपने दीन, नजरियात और आज़ाइम की रगों में मिल्लत इब्राहिम का खून महसूस करता है। इन पक्के हवालों के बगैर इबादत भी इबादत नहीं बन सकती। सराते मुस्तकीम की तशरीह में कुरान की मुतज़क्करा आयत किस कदर रूह अफजा उसलूब के साथ रूह में उतर जाने वाली है। इबादत तो सराते मुस्तकीम का एक और कुरानी इम्तजाज और इजहार मुलाहिजा हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और ये कि मेरी ही इबादत करो, यही सराते मुस्तकीम है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और जिसने अल्लाह के साथ खुद को मजबूत और मरबूत कर लिया सो इसी ने सराते मुस्तकीम की हदायत पाई। एतसाम बिल्लाह या एतसाम बिल्लाह कुरानी दस्तूर पर इस्तकामत और सबात का दूसरा नाम है। ये दौलत जिन लोगों को मिल जाए उनके लिए जिहाद और मुजाहिदा की हर मुश्किल आसान हो जाती है। वो लोग जिनको अल्लाह ताला ये शऊर अता फरमा दे कि दीन के कलमा को मजबूत करने के लिए अपना सब कुछ वार दें, ये जज्बा ही इनके सराते मुस्तकीम पर होने की दलील है। अल्लाह के साथ अल्लाह के लिए मरबूत होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी मौजूदगी सीधे रास्ते का रोशन निशान है। सूरह इनाम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और जिसके लिए अल्लाह इरादा फरमाता है उसे इस्लाम के लिए वुसअत कल्ब और नजर की हिदायत से नवाज देता है, और जिसके लिए इरादा हो कि वो बहका रहे तो उसका सीना इस कदर तंग बना देता है गोया कि इसे आसमान पर चढ़ना पड़ गया हो। इस तरह अल्लाह ताला बेईमान लोगों की नजासत उन पर मुसल्लत रखता है, और ये तेरे रब का रास्ता सीधा है। बेशक हमने नसीहत पकड़ने वाली कौम के लिए आयतें खूब वजाहत से बयान कर दी हैं। इस्लाम के लिए शरअ सदर का हो जाना इंसान के सीधे रास्ते पर होने की मोहकम दलील होती है, और सीना का शरअ इस्लाम की मानवियत का आश्कार हो जाने की अलामत होती है। वो लोग जो अकायद सालिहा और मोहकम नजरियात को वसवसों की आरी के साथ काटते रहते हैं वो शरअ सदर की लज्जत से महरूम होते हैं। हर कच्चा ख्याल और नापुख्ता अंदाज फिक्र आधा रास्ता होता है जिस पर चलकर मंजिल तक रसाई की नेमत नहीं मिलती। मतरून मजाज लोग धनक से रंग कशीद सकते हैं लेकिन वो आसमान में अपना रास्ता नहीं बना सकते। ये बात मेरी नहीं, कुरान खुद कहता है कि गुमराहियों के तमगे रखने वाले मजाज के सोड़े होते हैं। तंग दिली और तंग नजरी इन्हें जमीन से थोड़ा ऊपर करती है, लेकिन वो मक्खी बनकर सोचने लग जाते हैं अभी हम आसमान पर चढ़े के चढ़े, हालांकि गंदगियों में आलती पालती मारकर बैठना ही इनका तारुफ होता है। जबकि बेदार अरवाह रखने वाले अजमत माब इंसान दिल के सोड़े नहीं होते, उनका सीना इस्लाम के उसूल फरोग के लिए कुशादा होता है। अगर हम लोगों ने खुद को और अपनी नस्लों को सराते मुस्तकीम पर चलाने की कोशिश ना की तो इसका मतलब ये होगा
ہمیں اسلام کی معنویت سمجھنے میں تردد ہوا. صراط مستقیم تو یہ ہے کہ اسلام کو دل و جان سے تسلیم کر لیا جائے. یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی جن پر غضب فرمایا گیا اور نہ ہی گمراہوں. غیری دوسرا، نہ کے. المغضوب غضب کیا ہوا. غضب کا لغوی معنی شیر ہوتے ہیں. ہر گہرے سرخ رنگ کی چیز کو بھی غضب کہہ دیتے ہیں. بنیادی معنی شدت اور قوت بتائے جاتے ہیں. اللہ کے غضب سے مراد نافرمانی پر اس کی گرفت ہے. علیہم ان پر. غیر المغضوب علیہم، ابن فارس نے غضب کا معنی شدت اور قوت لکھا ہے. غضب شیر کو بھی کہتے ہیں. غضب رضا کی ضد ہے. سید زبیدی حنفی نے لکھا کہ اللہ کے غضب کا معنی نافرمانی اور معصیت پر گرفت اور سزا ہے. ابن منظور نے انتقام کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا غضب کا معنی لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غضب اور غیظ سے بچو، بلا شبہ وہ دل کے اندر دہتے ہوئے انگارے کی مانند ہوتا ہے. بعض محققین نے اس کا مطلب سینے اور دل کا وہ درد لکھا ہے جو کسی نقصان دہ چیز کی وجہ سے پیدا ہوا ہو. سید زبیدی حنفی نے یہ بات صحیح لکھی ہے کہ ایک غضب وہ ہوتا ہے جو قابل ستائش ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو قابل مذمت ہوتا ہے. یعنی غضب کی دو اقسام لکھی. پہلا دین، حق اور صدق کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا برائی اور شرانگیزی کے لیے ہوتا ہے. آنکھ کی بالائی پپوٹے پر نکلنے والا پیدائشی دانہ غضبہ کہلاتا ہے. تیز شعلے اگلتی آگ کو بھی غضب کہہ دیتے ہیں. خارش اور جلد کی سوزش سے بدن کا سرخ پڑ جانا غضاب ہے. چیچک زدہ آدمی مغضوب ہوتا ہے. غضاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی جلد موٹی اور سخت ہو. وہ آدمی جو اپنے دوستوں میں تلخ کلامی میں اور مخالفین کے لیے شدت میں معروف ہو، اسے غضاب بھی کہتے ہیں. بڑے سانپ کو مغضوب اور سخت چٹان کو الغضبہ کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں قاری قرآن کو ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور غضب کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف نہیں کی گئی. اس کی ایک وجہ تو سوء ادبی سے اعتراض ہے اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ نعمت ہمیشہ ہر حال میں اور ہر صورت میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے غضب کا مستحق بندہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ابن کثیر نے لکھا، حاتم تائی کا بیٹا عدی روایت کرتا ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند دوسرے لوگوں کو گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو میری پھوپھی نے عرض کی، میری خبرگیری کرنے والا یہاں سے بہت دور ہے اور میں بوڑھی عورت ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں. آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور میری رہائی کا حکم صادر فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرما دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خبرگیری کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا، عدی بن حاتم. آپ نے فرمایا، وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے. پھر آپ نے اس بوڑھی اور سن رسیدہ عورت کو رہا کر دیا. جب وہ آپ کے دربار سے باہر نکلنے لگی تو اس کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. آپ نے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عورت کو روک کر کہا، بڑھاپے میں کہاں اپنے پاؤں توڑتی پھرو گی، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگ لو. حاتم کی بہن نے سواری مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی. حضرت عدی کہتے ہیں کہ میری پھپھو آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और करामत नफसी ने तेरे बाप की सखावत का कुछ नहीं छोड़ा। आपके पास जो आता है आप उसे खाली हाथ वापस नहीं फरमाते। ये बातें सुनकर मैं खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। याद रहे कि ये अदी बिन हातिम का वाकया साहिब तफसीर तबसरा गौसे ज़मा कुतुब दौरा मुर्शिद करीम हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी ने अपनी इस किताब तबसरा में दर्ज फरमाया है। अदी हाजिर हुआ, मैंने देखा कि छोटे बच्चे, सन रसीदा औरतें और जरूरतमंद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतकल्लुफ मिलते और बातें करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबको बेतकल्लुफ नवाजते। मैंने बखूबी अंदाजा कर लिया कि आपका मामला कैसर व कुसरा ऐसा नहीं, बल्कि आपके करीमाना इखलाक आपकी नबुव्वत की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो फरमाया, हातिम के बेटे अदी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से भागते क्यों हो? क्या अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक है? अल्लाह अकबर कहने से मुंह क्यों मोड़ते जा रहे हो? आपकी बेतकल्लिफी और कलिमात की अदायगी में इज्ज और सादगी ने ऐसा असर छोड़ा कि मैं मुसलमान हो गया, जिस पर आप बहुत खुश हुए। और फिर आपने ये अल्फाज फरमाए, अल मग़दूब अलैहिम से मुराद यहूद हैं और वालीन से मुराद ईसाई हैं। आयत की तफहीम में यह भी जरूरी है कि हम लफ्ज़ गैर के मानी में गौर करें। अल्लामा इस्माइल हक्की लिखते हैं, कलमा गैर के 3 मानी होते हैं। पहला तो यह कि यह कलमा मुगायरत के मानू में इस्तेमाल होता है, जैसे तर्जमा ताकि तू उसके सिवा हमें इफ्तरा करे। यहां गैर सवा के मानू में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा ये कि गैर ला के मानू में आता है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला का इर्शाद गरामी है, तर्जमा तो जो मजबूर हो जाए न बगावत करते हुए न हद से तजावुज करते हुए। तीसरा ये कि गैर इस्तस्ना इला के मानू में लाया जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा फिर वहां हमने एक घराने के सिवा मुसलमानों का कोई घराना पाया ही नहीं। नाहवियों ने यह लिखा कि जब गैर इला के मानू में लाया जाए तो उस वक्त गैर को मंसूब पढ़ते हैं। अल्लामा इस्माइल हक्की ने यह भी लिखा कि अल मग़दूब अलैहिम से नाफरमान और वालीन से जाहिल लोग मुराद हैं। अल्लामा फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि यहाँ अल फातिहा में इनाम याफ्ता लोगों को एक ही जगह जमा करके मकबूलीन का एक ही ग्रोह बयान किया गया है, लेकिन मरदूदीन के 2 ग्रोह बताए गए हैं। मरदूद लोगों के 2 ग्रोह बताए गए हैं, जिनको जमा में मरदूदीन लिखा गया है। जवाब इसका यह है कि रास्ती सिद्क और ईमान का रास्ता एक ही है, जबकि गुमराही की राहें बकसरत हैं। तीर अगर निशाने पर लगे तो हदफ मुअय्यन एक ही होगा, और जब हदफ पर न लगे तो जगह मुतअद्दिद होंगी। इस रवायत से इस हकीकत को अच्छी तरह समझा जा सकता है। किसी मर्द साले ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इस इशारा का मानी क्या है कि मुझे सूरह हूद और उसकी हम मिसल सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह हूद की इस आयत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। तर्जमा, कायम रहो सीधे जैसे आपको हुक्म मिला।
अल्लामा कर्तबी ने एहसन कोल इस बाप में ये नकल किया है कि बिदअतों का इर्तकाब करने वाले अल मग़दूब अलैहिम लोग हैं और सनने हुदा से गर्दानी करने वाले वालीन हैं। और ये भी लिखा गया है कि गज़ब याफ्ता मुशरिकीन है और वालीन से मुराद मुनाफिकीन है। इस वक्त हम अपनी तरफ से कोई चीज शामिल नहीं करना चाह रहे, वरना हम आपकी खिदमत में प्रोपेगेंडा के तौर पर बिदअत और बिदअती के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जिन लोगों की तरफ से, उस पर भी गुफ्तगू करते, लेकिन उसे हम उठा रखते हैं इस बात पर कि साहिब तफसीर तबसरा इस उन्वान पर किस मकाम पर जाके हमारी रहनुमाई करते हैं। अगर पिछले 4 मज़ामीन और आज के 5वें मज़मून के अलावा आप साथ रहेंगे आज के सुनने वाले, तो यकीनन हम इस तक पहुंचने में आसानी महसूस करेंगे। शाहजी जान मद्दजिल्लहुल आली रकम तराज हैं तफसीर तबसरा में। ये कौल इसलिए भी काबिल फेम है कि अल गदबा इस ढाल को कहते हैं जो तय दर तय जिल्द से, इस डाल को कहते हैं जो तय दर तय जल्द से बनाई गई होती है। इस दुनिया में वो लोग खतरनाक होते हैं जो तय दर तय जिंदगी गुजारते हैं, इनके अंदर फैज की रमक भी नहीं होती, ऐसे जैसे प्याज तय दर तय होता है लेकिन आखिरी छिलका उतार देने से भी अंदर से कुछ भी नहीं मिलता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को 2 चेहरों वाले करार देकर आतिश जहन्नुम का इन्हें ईंधन करार दिया। गजब की तफसील समझने के लिए हम कुरान हकीम के दूसरे मकामात की तरफ रुजू करते हैं। हजरत हूद ने अपनी कौम आद के सामने दावत हक रखी, तौहीद के राज का इबलाग चाहा, शिर्क से मना किया, किरदार की दबीस तारीकियों से निकलकर रोशन माहौल में लाना चाहा और उन्हें समझाया कि अल्लाह के हुक्म को अपनी कतई मंजिल जानो और महकूम होकर साबित करो कि तुम अल्लाह के आकाम पर अमल पैरा रहोगे। उन्होंने गंदगियों में आबा परस्ती के मसलक पर कायम रहने का इंदिया दिया तो सूरह आराफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके गंदे तर्ज जिंदगी का हवाला देकर इरशाद फरमाया, तर्जमा, तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर गंदगी लागू हो गई और गजब टूट पड़ा। कुरान मजीद के इस माल से बखूबी समझा जा सकता है कि डिठाई, जिद, इस्तकबार और राह कुरान को छोड़कर माबूदाने बातिल की राहों पर अड़ जाना अल्लाह के गजब को दावत देना है। ऐसे लोग ही कुरान के अल मग़दूब अलैहिम लोग होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आबा परस्ती की तो यहां नफी की जा रही है, लेकिन इबादत और इस्तानत अनिल्लाह की राह चलने वाले इनाम याफ्ता लोगों को मंजिल करार दिया जा रहा है। ये मसला बड़ा लतीफ है, दाना शख्स इन दोनों बातों में फर्क को समझ सकता है। कुरान मजीद ने मुनम अलैह कौम की एक निशानी ये बयान की कि उनके दिल आपस में जुड़े होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो नक्शा कुरान हकीम ने बयान किया वो अल्लफ बैन कुलूबिकुम है। तशत्तुत, तफर्रका, बुग़्ज़ और अनाद की राहें कौमों को अल मग़दूब अलैहिम बना देती। कताल, खूनरेज़ी और दहशत गर्दी को कुरान हकीम ने वाज़ेह अंदाज में गज़ब के असबाब करार दिया है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करता है तो इसकी जजा जहन्नुम होती है जिसमें वो हमेशा रहने वाला होता है और ऐसे शख्स पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत होती है और अल्लाह ने इसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। किसी कौम या मिल्लत के लोग जब इंसानियत के दुश्मन बनकर बाहम गर्दनें काटने लग जाते हैं, 3 रुसवाइयां उनको घेर लेती हैं। अल्लाह का गजब, सख्त नाराजगी, अल्लाह की रहमत से दूरी, लानत और फिटकार और अल्लाह का बड़ा अज़ाब।
قرآن مجید غضب کا مستحق ان اقوام اور انسانی طبقات کو قرار دیتا ہے جو معاشی فراوانی اور مادی ترقی کے زمانہ میں معیشت اور معاشرت کو عدم توازن کا شکار بنا لیتے ہیں۔ خوشیوں، رحمت، مہربانی، حسن سلوک اور خوشحالی کا استحقاق وہی لوگ رکھتے ہیں جو رزق کے معاملے میں کنجوسی، ظلم، بخل اور انسانیت سوزی کا شکار نہیں ہوتے۔ سورہ فاتح قرآنی تعلیمات کی اساس ہے۔ اس کی تربیت یہ ہے کہ معاشرے کی تنگ دستی، بھوک اور افلاس کو دور کرنے کے لیے جو معاشرہ متحرک نہیں ہوتا اسے اسلامی کہلانے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے۔ ترجمہ ہے، کھاؤ جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں عطا کی اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب آ پڑا بے شک وہ نابود ہو گیا۔ کیا اس آیت سے ہم المغضوب علیہم کا تعارف حاصل نہیں کر سکتے؟ قرآن مجید کی تفسیر جاننے کا یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے کہ المغضوب علیہم کو جاننے کے لیے قرآن مجید کی وہ تمام آیات پڑھ لی جائیں جن میں غضب کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے آیت متذکرہ میں عطا یعنی سرکش اور غیر متوازن ہونے کو غضب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، میزان میں ڈنڈی مار کر سرکشی نہ کرو۔ ترجمہ، اور وزن کو قائم رکھو انصاف اور عدل کے ساتھ، اور میزان کو کم نہ رکھو۔ یہاں میرٹ تباہ کرنے والے افراد، میرٹ تباہ کرنے والی حکومتیں اور میرٹ تباہ کرنے والی اقوام اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ میرٹ اور صلاحیت کی بنیاد پر قوموں کی تنظیم، عروج و ترقی اور اللہ کی رحمت کا موجب ہوتی ہے۔ اسی سلسلہ کی کڑی ایک اور بات بھی ہے جس کا جائزہ قرآنی فکر کے حوالے سے لیا جائے۔ اللہ کے غضب کا استحقاق رکھنے والی اقوام اور افراد دوستیوں کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ وہ مشکل کام ہے جس کے بارے میں اسلامی زندگی کی خشت اول سورہ فاتح ہے، جو ہماری تربیت کرتی ہے کہ ہم نے مغضوب لوگوں کی راہ نہیں چلنا۔ قرآنی تعلیمات کا نکھار ملاحظہ کیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اے ایمان والو ان لوگوں کی قوم سے دوستی نہ لگاؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اس تعلیم کو مزید مضبوط کیا گیا۔ ارشاد ہوا، ترجمہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھ نہیں لیا جنہوں نے ایک ایسی قوم سے دوستی کی جس پر اللہ کا غضب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ، سید زبیدی حنفی نے تاج العروس میں لکھا، دو چیزوں کا باہم اس طرح مل جانا کہ انہیں الگ الگ نہ کیا جا سکے، عرب کہتے ہیں پانی دودھ میں مل گیا۔ اس کا عربی متن لکھا ہوا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی المفردات فی غریب القرآن میں لکھتے ہیں، ضلالت سیدھے راستے سے ہٹ جانا ہے اور یہ ہدایت کی ضد ہے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا حافظے میں کم ہو جانا یا بھول جانا اضلال ہے۔ کسی آدمی کا اپنے مقصد میں نامراد ہو جانا بھی ضلالہ ہے۔ یہ معنی ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے اس لفظ کا معنی محبت میں بہت آگے نکل جانا بھی لکھا ہے۔ محبت میں آشفتہ سر ہو جانا بعض صورتوں میں محمود ہے اور بعض صورتوں میں مذموم ہے۔ اب تحقیق میں علامہ مصطفی لکھتے ہیں، الظلل اس پانی کو کہتے ہیں جو درختوں کے نیچے سے بہہ رہا ہو۔ اس پر چونکہ دھوپ نہیں پڑتی اس لیے کوئی چلنے والا اس سے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ ابن منظور نے لسان العرب میں اس کا معنی حیرت بھی کیا ہے۔ الصحا نے لکھا کہ عمر کا گزر جانا اور کسی معاملے میں کسی شخص کا کسی نتیجے پر نہ پہنچنا ضلالت ہے۔ قاموس کا مؤلف لکھتا ہے کہ وہ شخص جو کوئی سودا کرے لیکن اس سے سودا کرنے والے کو کچھ حاصل نہ ہو، یہ بھی مذلت ہے۔ عرف میں دلال کا اطلاق ہر قسم کی گمراہی پر ہوتا ہے۔ چلنے والا ایسا شخص جو مطلوب کی طرف صحیح سمت میں نہ چلے
वो ضال होता है। ये माना भी कामूस ने लिखा। फिरोज आबादी और लुगातुल कुरान के मुअल्लिफ लिखते हैं, घबराहट, आशुफ्ता सरी, उलझन और गलत रवश जिंदगी वल्लाह कहलाती है। अल मुदिल शराब को भी कहते हैं। नीज ऐसी जमीन, चिटान, पहाड़ या सहरा जिसमें इंसान मकसूद की तरफ बढ़ ही ना पाए, वो मुदिल कहलाता है। इस लफ्ज का मादा जज्बात में शिद्दत के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद उन लोगों के लिए लफ्ज अव्वल गुमराही में हद से निकले हुए लोग इस्तेमाल करता है जो हमा वक्त जज्बात के हाथों में खिलौना बने रहते हैं। मुसलसल बेपरवाहियों, गफलतों और मासियतों के इर्तिकाब की वजह से इनके यहाँ अक्ल, फिक्र और इल्म व बसीरत के चराग बुझ चुके होते हैं। ये लोग ख्वाहिशात और शाहवात की सवारियों पर हर वक्त सवार रहते हैं। इरशादे बारी तआला है, तर्जमा, क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशी को इला बना लिया और अल्लाह ने जानबूझकर इसे गुमराही में छोड़ दिया और इसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और इसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह की नाराजगी के बाद कौन इसे हिदायत देगा? क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? इस आय बैयना के तर्जमा को समात करने के बाद साहिब तबसरा की अगली बात समात फरमाइए। बिगाड़ की कितनी खौफनाक सूरत है कि समात, बसीरत, कल्ब, अकल और समझ किसी को मंजिल का सुराग न मिले और कोई सही कबूल न हो और इंसान भटकता ही चला जाए। सूरतुल कसस में यही मजमून इस तरह से बयान हुआ। तर्जमा, और उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की अल्लाह की हदायत को छोड़कर। वालीन, वो गुमे हुए, बहके हुए और सराते मुस्तकीम से हटे हुए लोग हैं जो अफकार बातला में पैसे के जोर पर दिलचस्पी पैदा करके लहू व लाभ की तिजारत और धंधा करते हैं। खराफात को बेचकर हराम कमाई में लज्जत महसूस करते हैं। और अगर कुरान हकीम इनके अफाले खबीसा को जलालत से ताबीर करता है तो दीन फरोशों और नूर फरोशों की वसीसा कारियां कितनी गनाउनी होती होंगी। कुरान मजीद को गौर और फिक्र से पढ़िए। इरशादे बारी ताला है, व मिनन नास, तर्जमा पूरे आयत का यूं है, और कुछ लोग गफलत में डाल देने वाली बातों की खरीदो फरोख्त करते हैं ताकि लोगों को नादानी की बिना पर राह खुदा से भटका दें और आयात इलाहिया का मजाक उड़ाएं। उनके लिए जलील कर देने वाला अजाब है। यह आयत बताती है कुरानी नसूस के मुकाबले में वदई अफकार वज़ा किए गए, घड़े गए। वदई अफकार के असातीर और दास्ताने ज़ेब हयात बनाने वाले वालीन है। उनकी फरेबकारियों से बचना ही सराते मुस्तकीम पर चलना है। कुरान हकीम का नफ्सियाती और इंसानी तज्जिया गौर व फिक्र की दावत देता है। बाज हकायक इंसानी आंख खोल देने वाले हैं। कुरान मजीद जमीन पर बसने वाली अक्सरियत को गुमराह करार देता है। वो निजाम बातिल निजाम है जिसमें ईसाई, मुसलमान, यहूदी और हिंदू सबका वोट यकसा कीमत रखता है। गौर कीजिए ये आयत क्या बतलाती है। तर्जमा, और अगर तुम जमीन के अक्सर लोगों की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देंगे। वो गुमान की इत्तबा करने वाले हैं और इन्हें और नहीं वो मगर अटकल मारते रहते हैं। डेमोक्रेसी, उसकी अक्सरियत और ऐसी अक्सरियत, उसके बारे में हमारी समझ के मुताबिक ये आयत कुरानी और इसका हवाला और इसकी रहनुमाई एक शक्ल में सनद की हैसियत रखती है। लेकिन साहिब तफसीर को मुलाहिजा कीजिए। शाजी जान मुतज़िल्लाहुल आली ने
یہاں پہ دوبارہ دیکھتے ہیں کیا تحریر فرمایا اور اس کے لیے قرآن کی کون سی آیت آپ دلیل کے طور پر آپ نے قائم کی۔ قرآن حکیم کا نفسیاتی اور انسانی تجزیہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بعض حقائق انسانی آنکھ کھول دینے والے ہیں۔ قرآن مجید زمین پر بسنے والی اکثریت کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ وہ نظام باطل نظام ہے جس میں عیسائی، مسلمان، یہودی اور ہندو سب کا ووٹ یکساں قیمت رکھتا ہے۔ غور کیجئے یہ آیت کیا بتلاتی ہے۔ ترجمہ: اور اگر تم زمین کے اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ گمان کی اتباع کرنے والے ہیں اور انہیں وہ مگر اٹکل مارتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اہل حق اور صراط مستقیم پر چلنے والوں میں اکثریت کی رائے باقاعدہ دلیل محکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ سبیل المومنین دلائل میں باقاعدہ سند و سلطان ہے جس پر نتائج مترتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیہ کریمہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا جہنم کے لیے جنات اور انسانوں میں سے۔ اسی سلسلہ بیان کو اللہ نے جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: ان کے دل ہیں لیکن وہ دلوں کے ساتھ سمجھ حاصل نہیں کرتے، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ غفلت کی کون سی قسم ہے جو انسانوں کو حیوانوں سے بھی پست کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم اس موضوع کو تشنا نہیں چھوڑتا۔ وہ لوگ جو عقل سلیم اور اسباب علم سے کما حق کو استفادہ نہیں کرتے اور انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین کی زندگی کو نمونہ حیات نہیں تصور کرتے بلکہ بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے شیطان خصلت انسانوں کو اپنا راہبر رہنما قرار دیتے ہیں، نتیجتاً وہ انہیں گمراہیوں کی خطرناک کھائیوں میں جا پھینکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اور ویرانی کو قرآن مجید المناک حسرت بنا کر پیش کرتا ہے۔ آئے بینہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور بولے ہمارے پروردگار، بے شک ہم اپنے بنائے ہوئے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کرتے رہے اور ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اطاعت کرتے رہے اور ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ایک اور اہم بات قابل توجہ ہے۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے خاص بندے پر الکتاب نازل کی اور اس میں کسی بھی طرح کی کچی نہیں رکھی۔ اس آیہ کریمہ سے سمجھنا دشوار نہیں رہتا کہ قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ وہ لوگ جو انعام یافتہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور قرآن حکیم سے ابا کرتے ہیں، وہ سب ضالین ہیں۔ جن مفسرین نے لکھا کہ قرآن کے تارک المغضوب علیہم ہیں اور سنت کے منکر الضالین ہیں، ان کی بات قابل فہم ہے۔ ابو الکلام آزاد نے المغضوب اور ضالین میں فرق کرتے ہوئے ترجمان القرآن میں لکھا، یہ قانون فطرت ہے کہ راست باز انسانوں کے حصہ میں انعام آتا ہے اور نافرمانوں کے حصے میں غضب۔ گمراہ وہ ہیں جو راہ حق پا نہ سکے اور اس کی جستجو میں بھٹک گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ مغضوب وہ ہوئے جنہوں نے راہ پائی اور اس کی نعمتیں بھی پائیں لیکن پھر اس سے منحرف ہو گئے اور نعمت کی راہ چھوڑ کر محرومی اور شقاوت کی راہ اختیار کر لی، اور گمراہ وہ ہوئے جو راہ پا ہی نہ سکے اس لیے ادھر ادھر بھٹکتے چلے گئے اور صراط مستقیم کی سعادتوں سے محروم رہے۔ قرآن مجید کی طرف سے وہ لوگ بھی ضالین کے زمرے میں آتے ہیں جو اسلام کی بنیادی 5 حقیقتیں تسلیم نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور وہ جو کفر کرتا ہے اللہ اور فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دنوں کا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے۔ اب آپ یہ تصور کر لیں، روزمرہ زندگی میں
ये हम अर्ज कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो कभी अल्लाह और कभी फरिश्तों और कभी किताबों के बारे में, रसूलों और आखिरत के दिन के बारे में गुमराह रहते हैं और उस गुमराही में दूर निकल जाते हैं, गैर मौजू गैर मुनासिब अंदाज अपनाते हैं। शाहजी जान मद्दसिल्लाहुल आली ने आगे लिखा, आमीन मानी बरकात और मसाइल। आमीन आमादे अलिफ मीम और मीम है। आमीन मादा अलिफ मीम और मीम है। इसका मादा कस्द करना और इरादा करना होता है। वो अमूर जो अक्ल बसीरत के साथ ताल्लुक रखते हैं, इनकी तायीद करना और हम ख्याल हो जाना भी इस कलमा का माना है। असासी मफहूम इस लफ्ज का यही है। नीस, शऊन, अहवाल, वक्त, जमाना, मुद्दत और शरीयत वगैरह मानी भी इस लफ्ज के मफहूम में शामिल है। इब्ने कसीर ने 5 मानी नकल किए हैं। पहला मानी नकल करते हुए फाजल मुफस्सर ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से यह हदीस नकल की है कि आप ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आमीन का माना क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका माने ए अल्लाह तू यूं ही कर दे। दूसरा मानी जोहरी के हवाले से नकल किया कि इस लफ्ज का मफहूम होता है इसी तरह हो। तीसरा मानी इमाम तिरमिज़ी के हवाले से नकल किया गया कि आमीन का मानी होता है हमारी उम्मीदों को न तोड़ो, हमारी उम्मीदों को न तोड़, ए अल्लाह तू हमारी दुआ कबूल फरमा। पांचवा माना हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नकल किया कि यह अल्लाह के नामों में से एक नाम है। आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। ये रिवायत नकल की गई हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। यही माना मुजाहिद और हलाल बिन यसाफ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। लिसानुल अरब में इब्ने मंजूर ने लिखा है कि यह कलमा दुआ के बाद कहा जाता है। ये इस्म और फेल से मुरक्कब है। इसका माना होता है अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। एक कौल में यह कलमा तायीद के लिए और तस्लीम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो कहा गया वो इसी तरह होगा। आमीन कहने की फजीलत में इमाम बुखारी ने एक हदीस रवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी आमीन कहता है तो आसमान में फरिश्ते आमीन कहते हैं। जब एक की आमीन दूसरे के मुवाफिक हो जाए तो आमीन कहने वाले के पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के पसे पुष्ट दुआ करता है तो वो कबूल हो जाती है। हम सूरह फातिह के तफसीरी महासन के आखिरी जुमलों की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ रहिएगा। जब भी वो अपने भाई के लिए खैर की दुआ करता है तो उसके पास खड़ा एक फरिश्ता, दुआ करने वाले के पास खड़ा एक फरिश्ता आमीन कहता है और वो फरिश्ता उसके लिए भी दुआ करता है, यानी साहिब दुआ के लिए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूद तुमसे किसी चीज पर इतना हसद नहीं करते जितना वो तुम पर आमीन के कहने पर हसद करते हैं। सो तुम कसरत के साथ आमीन कहा करो। आमीन के मसाइल में ये बात याद रखनी चाहिए कि ये दुआ है इमाम के पीछे एनाफ के मसलब के मुताबिक आमीन आहिस्ता कहनी चाहिए और नमाज के अलावा भी बेहतर आहिस्ता कहना ही है। दीगर अइम्मा के नजदीक आमीन का जाहर करना सुन्नत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, अपने रब से आजिज़ी करते हुए और चुपके से दुआ मांगो। आमीन चूंकि दुआ है इसलिए इसका दिल में मांगना ही बेहतर है। कुरान मजीद में एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो मैं करीब ही तो हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे मांगता है।
ये आयत भी मनशाए शरीयत खोलती है। आमीन को दिल ही में दुआ बनाकर अदा करना चाहिए। ये दलाइल मुफ्ती अहमद यार खान साहिब ने तफसीर नाइमी में भी लिखे हैं। ये जहन में रहे कि दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल में भी और ऊंची आवाज में भी मांगना साबित है। आदइया मासूरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ऊंची और जहर ना मांगी होती तो इनकी रवायत कैसे की जाती। आमीन में असल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है। हजरत वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलद्दौलीन पर पहुंचे तो आपने आमीन पस्त आवाज में अता फरमाई। तिबरानी की रवायत है कि हजरत उमर, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम आमीन और बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज में नहीं पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत से भी यही साबित है। ये बिस्मिल्लाह और आमीन पढ़ना हालत नमाज के बारे में दर्ज की गई है, जहां तक हम समझ सके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर बहुत सी दुआएं हैं। रब्बुल आलमीन हमारे लिए उन्हें अपनी बारगाह खास में कबूल फरमाए। बहुत से सफ़ात तबसरा में वो हैं जिनके ऊपर दौराने तफसीर नंबर दिए गए थे और यहाँ कुछ सफ़ात में उनके हवालाजात और दीगर इस तरह की चीज़ें मज़कूर हैं। ये कारी खुद अगर तफसीर से का मुताला करे तो उसके लिए छोड़ते हैं। और कल इंशाअल्लाहुल अजीज हम अपने वक्त यानी असर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले सूरह बकरा की जो तालीमात हैं उनके ऊपर बात करेंगे। रब्बुल उला से दुआ है कि आप सबके लिए, हम सबके लिए, अहले वतन के लिए, अहले कोसार के लिए, जमी बल्लाद इस्लामिया के लिए, जमी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला खैर वाला मामला अता फरमाए और हमारे गुजरे हुओं की कामिल बख्शिश फरमाए, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और जिनकी जो दिली आरजुएं हैं वो बारे इलाहा कबूल और मंजूर फरमाए। खैर व बरकत और उसका फजल एहसान हम सब की जिंदगियों का असासा रहे। कल फिर इस उन्वान पे छठी नशिस्त में मुलाकात होती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल, कौसार।